पेश है गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और मेरा साथ दे रही हैं हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? हुमैरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, आप जानती हैं कल से श्री अमरनाथ जी यात्रा जो यहाँ का एक ट्रेडिशन है हमारा, हमारी हिस्ट्री है। श्री अमरनाथ जी यात्रा कल शुरू होगी। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसको झंडी दिखा के जम्मू से उसको रवाना किया और वो कल बहुत खुश असलूबी के साथ हमारी ये यात्राएं जो है वो कश्मीर पहुंच गई और दोनों एक्सीस पर यात्रा शुरू हो रही है। जी हाँ, बालतल एक्सीस और पहलगाम एक्सीस, दोनों एक्सीस पर यात्रा पहुंच चुकी, यात्री पहुंच चुके हैं और वहां से आज से यात्रा शुरू हो जाएगी। और आज जो है हमारे श्रद्धालु बाबा बर्फानी की इस पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करेंगे और वहां से वापस अपने अपने रास्ते। हालांकि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो ये भी मानते हैं कि बाबा बर्फानी के इस पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद वो कश्मीर भी घूमना चाहते हैं। और कश्मीर हालांकि मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन उसके बावजूद भी मैं कल बालतल में था, मैंने कल बालतल में देखा मौसम उतना ज्यादा गर्म भी नहीं है बालतल का। हाँ, काफी फर्क होता है वहां से, वहां और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हालांकि ये जो यात्रा है ये हमारे हिस्ट्री का एक इतना खूबसूरत चैप्टर है, इतना खूबसूरत हिस्सा है जिसको हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं, हम सब मिलकर इसको मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल सही। और आप ये जानकर भी आपको खुशी होगी कि सभी कम्युनिटीज इस यात्रा में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बिल्कुल सही। और जब पहले जमाने में ये यात्रा निकलती थी यहाँ बड़शाह चौक से निकलती थी, जो हमारा अखाड़ा, एक अखाड़ा बिल्डिंग हमारी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहां से जब ये शुरू होती थी तो ये डिफरेंट जो हमारे पड़ाव हैं उसमें होते हुए पहलगाम के रास्ते ये पवित्र गुफा तक पहुंचती थी। और इस दौरान जो रास्ते में देखते आप तो इसमें हर कम्युनिटी के लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। कहीं पर पानी का स्टॉल होता था, कहीं पर खाने पीने के लिए सुविधा रखी जाती थी और हर कम्युनिटी कोशिश करती थी कि हमारे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई आपत्ति ना आए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो बिल्कुल कंफर्टेबली इस यात्रा को मुकम्मल कर पाए। जी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरती के साथ साथ मेहमान नवाजी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है और हमारा ये फर्ज भी है, हमारे जब यहाँ मेहमान आते हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ साथ जो हमारा माहौल है उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसका ख्याल रखें। बहरहाल नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दें आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे भी मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2008 में जीरो वेस्ट यूरोप की तरफ से हुई थी। आप जानते हैं हर साल करीब 400 मिलियन प्लास्टिक टन का जो कचरा है वो पैदा होता है और इस कचरे को तबरेज भाई करीब 5 से 500 साल तक लग जाते हैं पूरी तरह से डिकम्पोज होने में और फिर भी पूरी तरह से ये इनविजिबल नहीं होता है। तो नाज़रीन, दरअसल ये जो प्लास्टिक है ना, इससे बहुत ही खतरनाक
جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی زمین کے ساتھ یا پھر گراؤنڈ واٹر میں چلا جاتا ہے اور اسے پولیوٹ کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم سے کم پلاسٹک کا استعمال کریں, اور انفیکٹ آج کل ہمارے پاس بہت سارے آلٹرنیٹیوز بھی اویلیبل ہیں. ہم پیپر بیگ کا استعمال کر سکتے ہیں, جوٹ یا کاٹن بیگ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے ماحول کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. بالکل ہمارا آپ دیکھیں نا, یہی پلاسٹک ایک بہت بڑی وجہ بن چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ماحول ہے گندا ہوتا جا رہا ہے, ہمارے آبی وسائل خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کا ٹیمپریچر ہے ابھی, جیسے موسم ہم دیکھ رہے ہیں, موسم بہت زیادہ گرم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے اس پلاسٹک کا بے انتہا استعمال کر دیا. اس کی وجہ سے جو زمین خراب ہوئی وہ ہو ہی رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے جنگلوں میں جا کر, یہ حالانکہ ابھی کچھ وقت پہلے ہمالیاز میں جا کر لوگوں نے ایک ڈرائیو کری اور آڈٹ کیا کس طرح کا کچرا وہاں مل رہا ہے, اور سب سے زیادہ کچرا جو مل رہا ہے وہ پلاسٹک کا مل رہا ہے. پلاسٹک زہر ہے ہم سب کے لیے, نہ صرف انسانی جانوں کے لیے بلکہ زمین, پیڑ پودے, جانور سب کے لیے زہر ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا کم سے کم استعمال کریں, اور اس کے بجائے ہمیں چاہیے کپڑے کے تھیلوں کا استعمال کرنا. اور ہمارا آپ کو جان کر شوق ہوگا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ پولیتھین کو 5 سے 50 سال لگتے ہیں ڈیکمپوز ہونے میں, اور 500 سال سے 50 سال زیادہ ہی لے کے چلیں. جو ہم بچوں کو ڈائپرز پہناتے ہیں اسے ڈیکمپوز ہونے میں 50 سال زیادہ لگتے ہیں بنسبت ایک پولیتھین. بالکل صحیح. اور اچھی بات یہ ہے ہمارے جو بچے ہیں آج کل کئی ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس پلاسٹک کو ریسائکل کرنے میں, ریجنریٹ کے لیے وہ دے کنورٹ اٹ انٹو دا ڈفرنٹ فارمز. ڈیکوریٹو آئٹمس ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ. آئی تھنک اس سے ہمارا جو پولوشن ہے کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. ہمیں پولیتھین کو مینج کرنا آنا چاہیے. اگر ہم نے پولیتھین کو مینج کرنا سیکھ لیا تو چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی, زندگی آسان ہو جائے گی, اور یہ پولیتھین ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا. ناظرین محترم, آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہے جو ہم آپ تک لے کر آئے ہیں, جو ہم آپ تک پہنچائیں گے, لیکن آغاز میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں موسم کی, اور ساتھ ہی ساتھ سڑکوں کا بھی حال آپ تک پہنچاتے ہیں, اور وہ پہنچاتی ہے میری ساتھی, تو میں ہمارے سے گزارش کروں گا. جی ناظرین, سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے یہاں سری نگر کا موسم بہت خشک ہونے والا ہے. اس کا بھی سنی رہے. وہی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 31, کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 33, کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. وہی شہراؤں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ نیشنل ہائی وے 44 اور SSG روڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی سکرول ہو رہے ہیں, وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی, اور ساتھ ہی ساتھ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو سوشل میڈیا کے ہینڈل جتنے بھی ہمارے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا ہینڈل, آفیشیل سوشل میڈیا ہینڈل ہیں, ان پر آپ چیک کر سکتے ہیں, اپڈیٹ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو ایگزیکٹ سچویشن پتہ چل جائے گی کہ راستے کا حال کیا ہے. ناظرین محترم, اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں, لیکن اس سے پہلے رکتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے, کہیں جائیے گا مت. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین کہتے ہیں بہترین دنوں کے لیے انسان کو برے دنوں سے لڑنا ہوتا ہے. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, وقت جو ہے بدلتا رہتا ہے. سو نتھنگ از پرماننٹ. اینیوے, آپ کو انتظار رہتا ہے اخبارات کی سرخیاں جو ہے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انگریزی روزنامے پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. LG سنہا فلیگز آف فرسٹ بیچ آف امرناتھ پلگرمز فرام جموں. جی میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ, اور اس کی خبر کچھ اس طرح کہ جاوید رانا اور جاوید ڈار نے جموں کشمیر میں آب پاشی کے منظر نامے کا جائزہ لیا. کسانوں کی مدد کے لیے فوری اقدامات پر زور. جی, اگلی سرخی اردو روزنامے سے موسمی تبدیلی کی کہانی جہلم کی زبانی. جی, یہ اگر آپ
भी देखेंगे आज की जो तस्वीर आई है अखबार में, जो मौसम की बात की और जहलम की ज़ुबानी की बात की अभी हुमैरा ने, ये अखबार में अगर आप सुर्खी देखेंगे तो आपको लगेगा एक अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है कहीं पर, और जिसकी तस्वीर सामने आई है। हालांकि सूखा कहीं नहीं पड़ा है, ये जहलम के किनारे की तस्वीर है। पानी कम हो गया है और वो बिल्कुल खुश्क होकर जो जमीन है वो फट सी गई है। तो वो तस्वीर की बात की हुमैरा ने। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और खबर, WHO calls for 50% tax increase on sugary drinks, tobacco and alcohol by 2025 to curb chronic disease. जी मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। DC डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स किट्स अंडर खेलो इंडिया इनिशिएटिव एट स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ। मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि अमनजोत पावर इंडिया टू 24 रन विन ओवर इंग्लैंड इन सेकंड T20। जी मेरे पास है आखिरी उर्दू रोजनामा, इस पे खबर शाया हुई है। एशिया कप 2025 पाकिस्तान और भारत की टक्कर किस दिन होगी, तारीख सामने आ गई। और स्पोर्ट्स के हवाले से मेरे हाथ में अखबार और खबर कुछ इस तरह से कि ऋषभ पंत ICCI टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गए। ऋषभ पंत जी को बहुत बहुत मुबारक इस रैंकिंग के लिए। हालांकि मेहनत इंसान करे तो ऊपर वाला हमेशा नवाजता है, तो मेहनत करते रहा करें। मैं यूथ से हमेशा ये बात करता हूं कि अगर हम मेहनत करते रहें तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत रंग लाती है और कहीं ना कहीं हमें उससे नवाजा जाता है जो उम्मीदें हमने लगाई होती हैं। खैर नाज़रीन मोहतरम, आपको इंतजार रहता है कि प्रोग्राम में किस खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। मैंने आगाज में ही कहा था कि खास मेहमान से मुलाकात होगी। इनका ताल्लुक मजहब से है। जी हाँ, ये एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, नाम है शांतिलाल सिद्धा जी। कई सालों से ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए थे और आज एक रिलीजियस स्कॉलर की हैसियत से ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मट्टन एरिया, जिसे हम मारतंड एरिया कहते हैं, वहां से इनका ताल्लुक है। सिद्धा जी आदाब। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में यहाँ पर दावत दे दी ताकि मैं अमरनाथ जी के बारे, स्वामी अमरनाथ जी के बारे में कुछ जानकारी जो भी मेरे पास है वो मैं आपको उसके बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं। सर ये जानकारी आपसे लेंगे और ये जानकारी हम हमारे देखने वालों तक पहुंचाएंगे। मगर बहुत दफा आगाज वो गड़ा बोझ हुआ शिवलीला तुम क्या मानो। बिल्कुल सही, मगर तम पे दर्शक मुझे ये प्रोग्राम वुचन तो मान तरफ तिम सारे आदाब नमस्कार। तो प्रोग्राम आगाज इब्तदा करते तुम शिवलीला यह अमरनाथ कहानी तो यह शिव सज कहानी। बिल्कुल तो यह गो बड़े जान दर्शक त बोजन तिमन ग मन खुश। शुक्रिया। वो
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं जनाब शांतिलाल सिद्धा जी से, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और पिछले कई सालों से ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ये एक श्राइन बोर्ड के साथ में काम किया है। लेकिन आज ये श्री अमरनाथ जी की जो हिस्ट्री है उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से सभी कम्युनिटीज इस पवित्र यात्रा में साथ देते हैं और किस तरह से इसे मुकम्मल करते हैं। शांतिलाल जी, tu yottamat kathesiv karan soy pakna ubro अमरनाथ स्वामी अमरनाथ इतिहास यु जन यह 5000 वरी प्रोन। अच्छा। तो यह जन अमरनाथ स्वामी अमरनाथ ताल्लुक पार्वती कथा पार्वती कथा अमर कथा शिव तो पार्वती, शिव को तो पार्वती पार्वती अर्धांगिनी बिल्कुल घरवाजी बिल्कुल शिव यह सत्य सुंदर यानी कि सोख दिन वोल दुख हरन वोल। तो मेन चीज बोड़ चीज यह मुक्ति धाम को मुक्ति मोक्ष वन मोक्ष। इंसान जेवान, इंसान मरान,
پتہ بیوان آواگمن یس بنان چیز آواگمن تم سہ چھٹکار تم خود دان امس ونان سانس ویدن من لیکھت رگوید وید ات منس ونان ترمبکیشور یعنی کہ ترمبکیشور مطلب گو کہ ام سم آواگمن کس چکر نش چھٹکار مکتی دی موکش پراپت کران یہ انسان مران زیوان بیٚیہِ مران زیوان تو تک کت کن گژھِ مکتی کس وت تک کہ یم سی موکش یہ بیٚیہِ جنمس مز یہ کہین یس ام پاروتی یمس پاروتی امس نارد جی اس زن نارد جی اخ منی نارد منی برہما جی سن پتر امس زن یہ بھگوان اس زن یہ شیو امس بھگوان تہ ونان امس ایشور تہ ونان یہ ناو سمس مہادیو تہ ونان امس شنکر تہ ونان تو یہ زن یہ پاروتی نارد جی نس وننس پہ نارد جی ونان امس بھگوان امس پاروتی دپان چھس کہ اس بھگوان شیو یہ آواگمن چکر اس زن منشس انسانس یہ کت کن امس چھٹکار دیوان دس تہت واریاہ جنم 108 یہ پاروتی جنم ہیوان تو امس سز اخ اوبجیکٹو یہ کہ مقصد کہ مے گوس یہ شیو ہمیشہ روزن پن خاندار تمہ پتہ دپان تمس ونتس کہ بہ کت گھ امر یہ آواگمن کی چکر ست کت گھ مطلب میل چھٹکار بہ گوس بیٚیہِ پتہ جنمس مز یہ کی تمہ پتہ پاروتی یس زن پاروتی پتہ امس بھگوان شیوس ونان کہ مے ون سا کہ یہ رہسیہ کیا یہ انسان زیوان انسان مران یہ آواگمن چکر کیا چونکہ زن شیو یہ کیلاش واسی کیلاش پروت پر روزن وول یہ مست ملان یہ سور متھت بس متھت امس ناگ ہٹس ولت ڈیکس پہ تندر بیس میگشال ولت تو بیس سوار یس زن سوار یہ سوار بیل تو یمس ونان نندی مگر تہ امیک حوالہ تہ دیتمت علی مردان خانن سدر صاحب یہ کر معافی ہم بہ تہ کہ بہ رکاو تو یہ اخ وقفہ نیون وقفہ رٹو وقفہ پتہ کرو یہ کت کر بہ تہ پکنا برو ناظرین محترم ہم اس کے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے جیسے کہ انہوں نے ابھی ذکر کیا ہے ہم شیو پاروتی کی یہ کہانی سن رہے ہیں کہ کس طرح سے پاروتی ماں کو شیو جی نے یہ امر کتھا سنائی اور یہ امر ناتھ جو ہے اس کی پوری کہانی ہم سنیں گے ہمارے آج کے مہمان سے. کہیں جائیے گا مت, وقفے کے اس پر لوٹیں گے اسی پروگرام میں. نام ہے گڈ مارننگ جن کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جن کے میں. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں آج شری امر ناتھ جی اس گفا کی, اس کتھا کی, اس تاریخ کی, یہ ہسٹری جو ہے ہماری اس کی بات ہم کر رہے ہیں. تو بہ ون تہ شانتی لال سدھا جی کت کر چندرما, شیشناگ, ببھوتی مل کے ہمارے شیو جی ہوا کرتے تھے, اور صرف ماتا پاروتی یہ جو امر کتھا سننا چاہتی تھی, انہیں وہ امر کتھا سننی تھی. انہوں نے شیو جی کو بہت اس کے لیے انسسٹ کیا کہ نہیں مجھے آپ یہ امر کتھا سنائیے, تاکہ یہ جو آماگمن ہے جو جس کی ابھی بات کی کہ موکش پراپت کرنے کے لیے جو بات کی ابھی ہمارے مہمان نے, اس کی بات کرنے کے لیے, یہ کہانی سننے کے لیے انہوں نے شیو جی کو سے انسسٹ کیا, اور فائنلی شیو جی تیار ہوئے. اور مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ترنیتر کھول کے, اپنی تیسری آنکھ کھول کے اس پہاڑی میں یہ جگہ بنائی جہاں پر وہ ماتا پاروتی کو لے کے گئے, اور وہاں انہوں نے انہیں وہ امر کتھا سنائی. یہ کس حد تک یہ جو بات میں نے آپ تک پہنچائی کس حد تک صحیح ہے وہ بتائیں گے آج کے ہمارے مہمان شانتی لال سدھا جی. سدھا جی کت کران کہ علی مردان خان صاحب مغل دربارس مجھ تک ملزم سہ صادق بڑے صدق شاخ یم سہ مغل باغات من نشاط شالمار پھیران. تو امس یہ سہ نفر یم زن درشن امس بھگوان شیو سند کورمت.
سہ پنس پنہ فارسی کبتائے مز فارسی نظمس مز شو ستھی سہ لیکھان تر مز لیکھان ہما اصلے معیشر بود کہ شب شائے من دیدم یہ ویسے واریاہو یہ آمد گیون تہ ات مجھ پورا امس بھگوان شنکر سند ویش بھوشا اس ناک نقش زن تم اجاگر بیان کرمت ام درشن کورمت تیلی تم پتہ مطلب کر ون کتھا مطلب ونان کہ پاروتی یہ زن یہ امرناتھ گفا یہ زن چونکہ بھگوان شیو اس روزان کیلاش امس اخ سپیشل اخ ون کہ اخ بوزو ایکانت واس یتھ ونان یہ امس امرناتھ گفا ات کنس امس بغیر اجازت یہ کن زون گھان کی وقت ات امرناتھ گفائے مز گزاران ات پنس دھیانس من مگن روزان ہمیشہ روزان پنس مگن روزان تو پاروتی یلمز امس بھگوان شیوس وون دپنس کہ امر میں بوزناو تو کت کن یہ رہس کیا تمہ پتہ یہ بھگوان شیو امس نوان ات امرناتھ گفائے مز کیونکہ اور کنس اجازت امس بغیر لہذا تر مگر امس ست پن پروار اس امس امس بھگوان شیوس سہ گو سوار نندی بیل اچھا بیس امس نیچو نیچو تمس گنیش ناو تمس آدپتی بنومت تمس وردان میولمت تمس گون دتمت کیا سہ بڑ گونوان امس دتمت اخ گون کہ وگن ہرتا مز گو کھانا تہ رکاوٹ کھانا تہ مشکلات مصیبت یل چون ناو ہی ہے نا تمس ہسا سوری مصیبت گژھان دور بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کٲم آسہِ کانٛہہ پردیس آسہِ گژھُن یاترا آسہِ گژھُن خاندر آسہِ وۄتھژو آسہِ بوٚڑ دۄہ آسہِ کانٛہہ تہِ کٲم آسہِ گۄڈٕ یی چون ناو ہٮ۪نہٕ اگر ہسا چون ناو یی نہٕ ہٮ۪نہٕ اِنسان تتھ کاریس منٛز تتھ کامہِ منٛز چھُنہٕ تِمن کانٛہہ تہِ ونان کہِ مُشکلاتٕے مُشکلات چھِ یِوان تہٕ تمہِ پتہٕ میون درٛاو یہِ چھُ نیران اتہِ پٮ۪ٹھ چھُ نیران یہِ امرناتھ گۄپھایہِ کُن چھُ نیران یہِ سۭتۍ چھُ أمِس یہِ نندی یِوان یعنی کہِ بیال یُس أمِس چھُ سۭتۍ آسان سوارِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُس یہِ آسان بیٚیہِ چھُس ۂٹِس منٛز آسان سُہ ناگ ژٔنٛدٕرما چھُس آسان وغیرہ یِم چھِ نیران أکِس ییٚلہِ پڑاوس پٮ۪ٹھ واتان چھِ یِم واتُن چھُ یِمن امرناتھ گۄپھایہِ منٛز یہ رایس چھنہٕ کٲنٛسہِ پتہ أمۍ کیٛاہ کرنہِ چھُ گژھُن أمِس یہِ چھُ نندی أمِس سۭتۍ گژھان ییٚمِس أکِس پڑاوس گۄڈنِکِس پڑاوس پٮ۪ٹھ واتان چھُ یہِ چھُ أمِس دپان وۄنۍ کر ژٕ ییٚتہِ ریسٹ أمِس نندیَس دپان ژٕ کر ژٕ ییٚتہِ ریسٹ وۄنۍ چون تہٕ میون چھُ یوٚتُے تانۍ وۄنۍ بیٚہہ سا ژٕ ییٚتی یہ بیل یُس زن چھُ یہِ چھُ بیل یتھ پڑاوس پٮ۪ٹھ یہِ رُکان چھُ یہِ ریسٹ کران چھُ یہِ بیہان چھُ یہِ تتھ چھِ ونان تتھ جایہِ پیوٚو ناو بیلگام بیلگامٕے بنیو پتہٕ بگڑتے پہلگام تمہ پتہٕ اتہِ نیٖرِتھ چھُ پتہٕ یہِ بیٚیہِ چھِ کم سے کم 10-12 کلوٗمیٹر أزکہِ مُطٲبق چھُ یہِ پتہٕ نیران تہٕ أمِس چھُ سۭتۍ آسان سۭتۍ ڈیکس پٮ۪ٹھ چھُ أمِس ژٔنٛدرم اردٕ چندر شیکھر ونان چھِ ژٔنٛدرم یہِ چھُ أمِس ژٔنٛدرمس دپان وۄنۍ کر سا ژٕ تہِ ریسٹ ییٚتہِ بیٚہہ سا ژٕ آرامس منٛز یوٚتانۍ بہٕ مےٚ چھِ کینٛہہ کٲم خاص کٲم کہِ ژٕ بیٚہہ سا تہٕ یُس یہِ ژٔنٛدرم چھُ ییٚتہِ بیہن چھُ تہٕ ژٔنٛدرم بٔنتھٕے بن اتھ جایہِ پیوٚو ناو چندن واڑی بالکل چندن واڑی نیٖرِتھ چھِ پتہٕ اکھ پہاڑ یِوان روڈس تتھ چھِ بڑٕ چڑٲے ہِش چھِ واتان پتہٕ یہِ برونٛٹھ پہن چھِ واتان یہِ تہٕ أمِس چھُ وۄنۍ ۂٹِس منٛز چھُ أمِس ناگ یہِ چھُ أمِس ناگس تہِ ونان دپان چھُس وۄنۍ اتٮ۪ن ییٚلہِ دوٚترٕ واتان چھُ أمِس ناگس ونان چھُ دپان ژٕ کر ژٕ وۄنۍ ٹھہراو واسُکی ناگ یعنی کہِ اتھ جایہِ پیوٚو ناو پتہٕ ششرم ناگ پتہٕ بنیو یہو ششرم ناگٕے بنیو پتہٕ شیش ناگ أمِس گوٚو وۄنۍ تمہِ پتہٕ ییٚمِس یہِ بیٚیہِ برونٛٹھ پہن پوٚک وۄنۍ تہٕ پتہٕ چھِ بڑی کھڑی ڈلان پہاڑی یِوان بڑٕ سخت پہاڑی یِوان أمِس چھُ گنیش وۄنۍ سۭتۍ مہا گنیش ییٚمِس سۭتۍ یِوان چھُ گنیشس دپان چھُ وۄنۍ ژٕ کر سا وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ٹھہراو اتھ پہاڑی پٮ۪ٹھ کر سا ژٕ ٹھہراو تہٕ چون تہٕ میون ہسا چھُ یوٚتُے تانۍ اتھ جایہِ پیوٚو ناو مہا گنیش پہاڑی یعنی کہِ گوٚو مہاگُن سٹاپ پتہٕ کٔرِتھ چھِ نیران یہِ شِو تہٕ پاروتی چھِ نیران یہِ واتان چھِ پتہٕ أکِس وادی منٛز پلین وادی اکھ چھُ اتہِ چھُ پنٕنۍ یہِ جٹا کھولان 5 تتوٕ ییٚمہِ سۭتۍ انسان بنیومُت چھُ منُش بنیومُت چھُ بھگوان ییٚمِس زن چھِ أسۍ بھگوان چھِ منُشس تہِ ہٮ۪کو أسۍ بھگوان بھگوان گوٚو بھگوان شِو تہِ بھگوان چھُ اگر اتھ أسۍ لفظ کڑو ب گ و آ ن ب گٔے بھوٗمی گوٚو گگن و گوٚو وایو آ گوٚو اگنی ن گوٚو نیٖر یعنی کہِ جل گوٚو زمیٖن آسمان یۄس ہوا اگنی آگ تہٕ پانی یِم چھِ 5 تتوٕ 5 ایلیمنٹس یِمو ایلیمنٹو سۭتۍ چھُ انسان بنیومُت تہٕ یِمے 5 ایلیمنٹن چھُ أتھی تراوان
इन पांचवनी एलिमेंट तूत तुम योत तान तम पे तम पांचवे तत्व पांचवे तत्व बिहित पे नेरान पकान सिर्फ भगवान शिव तो पार्वती गो सोरी पतिम पांचवे एलिमेंट गई ओत तान तम पे ब्रो पान पकित यह गो तांडव कर तांडव गो यह नृत्य कर नाच कर नाच कर पे गुफा ये गुफाई अचन गुफाई अचन ब्रो अचन पे रुद्र अवतार ते वन यानी कि अग्नि रुद्र अग्नि प्रकट कर रुद्र अग्नि गो नार कर प्रकट तो अत नार दरवाजस बुथ लागान कि ताकि कह जीव जंतु कह अगर रूदमुत सह और अंदर तम पे अंदर अचन अंदर अकिस आसनस पे बिहित मगर शाला तलक बिहित पार्वती सत्यान तो यह वो लागान वन यह कथा अमर कथा लागान कि भगवान सज लीला यह तमिस कदर तो कर यह अमरनाथ लुकन तान अमिश मकबूलियत वात यह मशहूरी वात यह तम सजी देन यह तम सजी लीला बिल्कुल ये बिहित ये आसनस पे यह भगवान शिव तो बिहित पार्वती सतन अमिश तलक आसनस तलक जो ठूल रूद अच्छा कोतर ठूल तम रूद तिमन क्योंकि वन पान वन कि अम हसा कोर सोरे यपर नबर हसा कोर सोरे जमीन आसमान आग हवा यम इंसान बनोमुत जिंद रोमुत यह कोर खत ये क्या दिल क्योंकि यह भगवान भगवानस निश बिहित भगवान मीन्स कि अमिश पान सोरे कह लिहाजा अत तलक आसनस तल अत तलक बिहित बिहित दोनवे यमन कुदरती यमि कथा शुरू कर अमर कथा शुरू कर अमर कथा यमन जू क्या भगवान बिहित यमन जू यम कथा बोजान भगवान पता लीला पता कि क्या सपदन क्या सपदन आखिरकार अमर कथा मकलन अमर कथा मकलित कोतर कबूतर जूज तम क्षमा कर गलती दपन ना कहें तो यह तुम तसा गई अमर तम अमर गसान इसलिए इन वोल समय यमि जन इन वोल समय यमि यमि इंसान योर यन मनुष्य योर यन तो तुहद हसा रोज वंश योर वंश गो पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए हसा ग तुहद दर्शन इस योत कर सह बुझ तो तम कोर मोन दर्शन इथ अमर कथा अत पे चलान तो तम पे इतिहास वन सन तुझ पता राजतरंगिनी राजतरंगिनी कलहन राजतरंगिनी लिखम यह सारी सती सती गो पार्वती हज जाय अमिस गोनुक जन्म सती पार्वती तो सर गो झील यह सोरे आबे आब तम पे कथ बसे यह बोड़ बार इतिहास कथ बने काश्यप ऋषि आव कश्यप ऋषि यम जन आव यह 5वीं शताब्दी दलील बुझो तुम 5वीं शताब्दी काश्यप ऋषि आव कथ बसो अम यह कथ बसो अम सद नावस पे कथ पे कोर अम तम झील मं सह राक्षस सह झील कथ मोरुन क्या कोरुन तो बने यह तो बने बस्ती यमन भठन पे ज्यादातर तम वक्त सिर्फ ऋषि मुनि साधु यम जन अमसी क्योंकि वो सोरे शिव लोग अमसी भगवान शिव सज आराधना तपस्या करान कि अस कथ मेल मोक्षी कथ मेल तो अमन बठन पे वार वार बनो ये बनो ये मज गई वैसे लूख ये नीन तो यम जन पंडित भट्ट यम जन जी शांतिलाल साहब आपसे और भी बातें करेंगे लेकिन आपसे माजरत चाहते हैं फिलहाल हमें रुकना पड़ रहा है नाज़रीन एक वक्फे के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। वक्फे के बाद आपका सबका इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग, जिनके में हम बात कर रहे हैं शांतिलाल सिद्धा जी से, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, और उनसे जान रहे हैं श्री अमरनाथ जी जो ये गुफा है, पवित्र गुफा है, इसकी तारीख क्या है और किस तरह से ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है सिलसिला वो अभी भी जारी है। सिद्धा जी तु कत कर दपान कि अत बटन पे ऋषि मुनि ज्यादा योग माया योग शक्ति कमोमुत वन पान
تَتھ منٛز اوس اکھ رِشی اکھ مہارشی ییٚمِس وَنان ٲسۍ رِشین ہُنٛد بوٚڑ وجوٗد تٔمِس اوس برٛگو رِشی ناو برٛگو رِشی چھُ گۄڈنیُک رِشی یُس زَن ییٚمۍ زَن تور مارتن تَتھ نا امرناتھ گۄپھایہِ منٛز کَمہِ وقتہٕ گوٚمُت چھُ امرناتھ گۄپھایہِ منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ یِم تہِ رِشی سادھوٗ مہاتما ٲسۍ گژھان تہٕ یِمن ہُنٛد چھُنہٕ پوٗرٕ پتہ کہِ یِم یِوان ٲسۍ یا واپس مین مُدا اوس یِوان موکشی پراپت کَرٕنۍ یِم ٲسۍ دَپان أسۍ چھِ موکشی گژھن میلٕنۍ امرناتھ چوٗنٛکہِ امرناتھ چھُ یہِ اوس بڑٕ کٹھِن یاترا یہِ چھِ بڑٕ زبردست کٹھِن پہاڑی یاترا چھِ یِم ٲسۍ گژھان یِوان گژھان ٲسۍ یِمے گۄڈنٮ۪تھ تہٕ امیُک چھنہٕ پوٗرٕ یورن پوٗرٕ ڈِٹیل پتہ ییٖتیٛاہن چھُ وَننہٕ کہِ یِم ہسا ٲسۍ شِو سٕنٛز آرادھنا کران آسان تمہِ پتہٕ ییٚمہِ زن وقت بنیو یہِ کٔشیٖر بنے یہِ وادی بنے ییٚتہِ گٔے اَتہِ ہیوٚتُن وۄنۍ آبٲدی تہِ بڑٕنۍ کیونکہِ آب و ہوا تہِ روٗد اصٕل دِل اوس آب و ہوا تہِ آبانا تہِ روٗد اصٕل پٲٹھۍ تہٕ کشمیٖری پنڈت یِم زن پنجابس منٛز اوس دٔریاو اکھ تتھ اوس سورست دٔریاو ونان تہٕ تتہِ ٲسۍ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ہیٚنٛدۍ ٲسۍ آمٕتۍ أسۍ وَنو ہِندی تِم ٲسۍ اَتہِ اَتھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ روزان کیٛازِ کشمیٖری پنڈت یا یِم تہِ آرین نسلٕکۍ چھِ تِم ٲسۍ ہمیشہ روزان زیادٕ تر یِمنٕے بٹھٮ۪ن دٔریاو بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے تمہِ پتہٕ چھِ تِمے چھِ یِوان اور سراسوت برہمن یِم کشمیٖری برہمن تِم چھِ یور یِوان بس ییٚتہِ وٕچھان جان جاینا واینا بیٚیہِ وٕچھان تِم کیٛازِ تِم تہِ ٲسۍ برہمن تِم تہِ ٲسۍ یِہوے بیٚیہِ پنڈت کران یہِ چھِ 15مہِ شتابدی ہٕنٛزٕے دٔلیٖل تمہِ پتہٕ آیہِ یِم تہِ وقتہٕ تمہِ وقتُک دھارمِک یِم تہِ آیہِ رازٕ آیہِ یِم تہِ یِمو ییٚتہِ بنٲے واریاہ یِتھ کٔنۍ مارتن ٹیمپل بنوو 7ویں شتابدی للتا دِتیان یِتھے کٔنۍ بنے ییٚتہِ بنیو سُہ دربار کہِ مذہبی گوارا روٗد ییٚتہِ اوس ادین سپدان ییٚتہِ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ شاستار تہٕ گژھان یِم پنڈت تہِ ٲسۍ کران شاستار تہٕ نیبرِم تِم یِم رِشی مہارشی یِم تہِ ٲسۍ یِوان تہٕ مُدا اوس یعنی کہِ یِمو تہِ بوٗز پتہٕ کہِ اتھ امرناتھس مُتعلق مگر وۄنۍ سوال فٲصل کہِ امرناتھُک کھوج یہِ چھُ زبٲنی مگر کھوجُک چھُنہٕ وُنہِ پتہ کینٛہہ یہِ چھُ 1850 18ہمہِ صدی کِس مدھیس منٛز چھِ یہِ دپان اتہِ اوس اکھ چرواہا اکھ اوس سُہ اوس بیٹ بکری ہٮ۪تھ 1850 منٛز درٛاو سُہ اوس اکھ سعادت پُرُش اکھ سُہ تہِ اوس أمۍ سُنٛدُے خۄدا دوستٕے اوس سُہ تہِ أسۍ وَنو خۄدا دوست سُہ اوس مُسلمان چرواہا اکھ اوس تمہِ وقتہٕ آیہِ پتہٕ نیبرٕ پٮ۪ٹھ تہِ لُکھ یِتھ کٔنۍ پنڈت آیہِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ تہِ آیہِ ییٚتہِ لُکھ بسنہِ ٲسۍ یکجاہ اِکوٹہٕ بِہِتھ کران پنٕنۍ مذہبی کٲم کران پتہٕ یُس یہِ چرواہا اوس یہِ چرواہو درٛاو اکہِ لٹہِ درٛاو یہِ پتہٕ یِم تیٖر ویٖر یِم پنٕنۍ یِم تٔمِس ٲسۍ یہِ درٛاو تِم گاسہٕ واسہٕ کھٮ۪وناونہٕ خٲطرٕ تہٕ جنابو أمِس چھُ وتہِ سمکھان اکھ سادھوٗ اکھ یہِ چھُ أمِس ٹھیلہٕ اکھ دِوان لۄکُٹ ٹھیلن اکھ دِوان تہٕ یہِ چھُ أمِس دپان یہِ ٹھیلہٕ رٹھ ژٕ مےٚ چھُ کتھ کیُتھ چھُ یتھ منٛز چھِ ژٕنہِ پویلا ژٕنہِ یی نہِ ژٕ گرٕ تہٕ یہِ چھُ بوٗٹا مٔلِک چھُ أمۍ سُنٛد ناو أمِس بوٗٹا مٔلِک یہِ چھُ یہِ ٹھیلہٕ تُلان تہٕ نیران چھُ گرٕ ییٚلہِ یہِ گرٕ چھُ نیران گرٕ وٲتِتھ چھُ یہِ چھُ کھولان ٹھیلہٕ کھولان اتھ منٛز چھِ اشرفی آسان سۄنہٕ سٕنٛز اشرفی آسان چوٗنٛکہِ یہِ اوس صادق پورُش پانہٕ تہِ اوس صادق پورُش دوٚپُن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ أمۍ مےٚ دوٚپ ژٕ یہِ ٹھیلہٕ چھُ تہٕ ٲخٕر کار چھُ یہِ واپس گژھان أمِس وٕچھنہٕ خٲطرٕ سمنہٕ خٲطرٕ بہٕ سمکھاو أمِس یہِ چھُنہٕ أمِس اَتھِ یِوان ییٚمہِ وِزِ اَتھِ یِوان چھُ أمِس چھِ نظر پیٚوان یہِ چھُ توٚتن ووتمُت تیوٗتاہ أمِس ژھانٛڈان ووتمُت اَتھ گۄپھایہِ کُن چھِ أمِس نظر پیٚوان اَتھ گۄپھایہِ منٛز چھِ أمِس وٕچھان یہِ اکھ بوٚڑ بِراٹھ لِنٛگ بنیومُت تہٕ یہِ چھُ اَتھ أمِس چھُ درشُن گۄڈنیُک درشُن چھُ أمِس میلان یعنی کہِ بوٹا مٔلِک چھُ سُہ نفر ییٚمِس زن گۄڈنیُک درشُن کوٚرمُت چھُ سانہِ یِمو منشی حسابس منٛز سانہِ حسابس منٛز ییٚمہِ سُہ تورٕ پتہٕ بوٹا مٔلِک ووٚتھ سُہ اوس پانہٕ تہِ أمۍ سٕنٛزٕے خۄداے سٕنٛزٕے عبادت وادت سُہ آو تٔمۍ ووٚن پنٕنٮ۪ن یِم زن رِشتہٕ دار ٲسۍ آس پاس یِم بٲے ٲسۍ تِمن ووٚنُن تِمو پکنٲو برونٛٹھ کُن یہِ کتھ یوٚتانۍ یہِ وارٕ پھٲلے کشمیٖری برہمن یِم ٲسۍ أسۍ تَتہِ بٹہٕ پنڈت تہِ ٲسۍ روزان کیٛازِ تتھ علاقس منٛز ٲسۍ واریاہ پنڈت برہمن روزان تِمن اوس یہِ گوٚو اُتسُکتا بڑے وۄنۍ سارنٕے کہِ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ امرناتھے چھُ تہٕ اَتہِ کیٛاہ چھُ تہٕ ہیوٚت وۄنۍ واریاہ کوٗشِش کرٕنۍ وۄنۍ یہِ امرناتھ اور گژھنٕچ یہِ چھُ واریاہ یہِ چھُ 18ہمہِ صدی ہٕنٛز کتھ پتہٕ گٔے 19ہِمہِ صدی مطلب 19 تہٕ مگر یُس تہِ گژھان اوس تور تہٕ تورٕ اوس نہٕ سُہ بوٗزتو تُہۍ اتھ ٲسۍ مرن ناتھ تہِ ونان یعنی کہِ سُے اوس ہٮ۪کان تور گٔژھِتھ ییٚمِس منٛز کینٛہہ آسہِ ہا تیُتھ کینٛہہ تٔمۍ سُنٛد پٮ۪ٹھٕ تہٕ مگر تمہِ پتہٕ یِم زن کشمیٖری پنڈت تہٕ ٲسۍ کشمیٖری برہمن یِم زن اتہِ ٲسۍ تہٕ تتھ اوس کارن تہِ کہِ تور کیٛازِ اوس نہٕ ہٮ۪کان انسان گٔژھِتھ یِم تہِ تتہِ گُزریمٕتۍ ٲسۍ یِم تہِ تور گژھان وتہِ یعنی کہِ سانہِ حسابہٕ چھُ تِمن چھُ کریا کرم یتھ فاتح ونان چھِ
تمن اوس سہ سپدن کی یعنی کہ تہد سہ روح یس زن اوس بٹکان سہ روح بٹکان تہد تیوت کریا کرمی اوس نہ گژھان یعنی کہ فاتح واتح اگر گژھِ مُکشی ٲس نہٕ تِمن پراپتی تہِ گژھنہٕ کِہیٖنۍ اس لیے تتہِ اوس ڈرُک ماحول اتھ یاترا اوس ڈرُک ماحول اس لیے ٲسۍ کھوژان تور گژھنس تمہِ پتہٕ ییٚمہِ وِزِ امِچ آواز کتھ پوٚر پتہٕ درٛاو اکھ جتھا اکھ درٛاو پتہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ درٛاو اکھ جتھا یتھ منٛز بٔڑۍ برہمن ٲسۍ بٔڑۍ برہمن ٲسۍ وید پنڈت ٲسۍ واریاہ ٲسۍ تہٕ یِم گٔے سٲری درٛاے یِم پنجاب گٔے تتہِ ٲسۍ واریاہ یِم آچاریا ٲسۍ رشی مُنی ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ نِرنکاری ٲسۍ سادھوٗ ٲسۍ یِم زن زانن یِمو زن تپسیا ٲس کٔرمٕژ یِمو زن واریاہ گیان اوس حٲصِل کوٚرمُت تِمن ؤنِکھ یہِ ویٚتھا امہِ امرناتھٕچ دوٚپ بیٚیہِ کیٛاہ رُکاوٹ کیٛاہ چھِ اَسہِ یِوان اور گژھنس کیٛاہ رُکاوٹ یِوان چھِ تہٕ تمہِ پتہٕ ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ زانن وٲلۍ تِمن تہِ بڑے اُتسکتا تہٕ تِمو دوٚپ وۄنۍ یہِ رُکاوٹ چھِ تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ دوٗر یہِ رُکاوٹ تِمو کٔر کٲم تِمو حظ کٔر کٲم تتھ منٛز ٲسۍ واریاہ نفر تِم تہِ یِم زن بڑٕ سیٚدٕ پورشی ٲسۍ تِم ٲسۍ نِرنکاری تِم ٲسۍ سٲری سنی ٲسۍ تِم تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ گِری ونشِک ٲسۍ تِم تہٕ تمہِ ناتھ ونشِک تہِ ٲسۍ کینٛہہ بٔڑۍ بٔڑۍ یتھ تِم سنی ٲسۍ سادھوٗ یِمن اوس سادھوٗ ونُن تِمو کٔر کٲم تِمو دوٚپ اور گژھنہٕ خٲطرٕ گژھو أسۍ کینٛہہ یِمو کوٚر پننہِ جایہِ وردان أکِس تتہِ شِوجیَس برونٛٹھٕے کوٚر وردان یِمن باسیٚو کہِ اور نِنہٕ خٲطرٕ گوٚژھ اَسہِ کانٛہہ پرٛمان پٔتر میلُن کانٛہہ آیڈنٹی کارڈا گوٚژھ میلُن اَسہِ وٕچھتو تُہۍ أزکہِ حِسابہٕ یُس اَسہِ آیڈنٹی کارڈ وَتھ دی ہاوِ مطلب وٕنکیٚن تۄہہِ چھِ پتہٕ کُنہِ جایہِ چھِ گژھان أسۍ یوٚتانۍ أسۍ آیڈنٹی کارڈ ہاوو توٚتانۍ ترٛاوان اِجازت دِوان یِتھے کٔنۍ کوٚر یِمو کٲم یِمو گٔے یہِ اوس تٔمۍ سٕنٛزٕے کَرُن کتھ جایہِ کٔر یِمو یِمن میٖلۍ تتہِ 2 ڈنڈٕ میٖلۍ یِمن 2 ڈنڈٕ تِمن ڈنڈن کوٚر یِمو پرتیٖکی یِم ہسا چھِ شِو تہٕ پاروتی دوٚپُکھ أسۍ کرو کٲم اَسہِ چھُ تور گژھُن أسۍ نِموکھ یِمے سۭتۍ شِو تہٕ پاروتی ہُنٛد ایٚکٕس دِمو أسۍ سۭتۍ یِمے چھِ بتاوُکھ مگر بھگوان اتٮ۪ن گوٚو یہِ کتھ کہِ بھگوان شِون اوس وردان دیُتمُت گنیشس یِمن کامٮ۪ن خٲطرٕ اوس تٔمۍ گنیشس وردان دیُتمُت کہِ اگر کانٛہہ یاترا آسہِ ودیا آسہِ کَرٕنۍ تعلیٖم آسہِ شروٗع کَرٕنۍ یا یۄدس آسہِ گژھُن یا کانٛہہ تہِ کٲم آسہِ کَرٕنۍ مذہبی کٲم آسہِ کَرٕنۍ گۄڈٕنیتھٕے چونٕے ناو یِوان گۄڈٕنیتھٕے چٲنی پوٗزا کَرنہٕ یِمو کٔر کٲم گوٚو یِم گٔے یِم بنے پرتیٖک وۄنۍ گوری تہٕ گنیش گوری گٔے یہِ پاروتی شکتی ییٚمِس منٛز شکتی ٲس شِو اوس اِنکمپلیٖٹ وِدآوُٹ شِو اوس لہذا شکتی چھِ سۭتۍ یہِ چھُ وتھاوُکھ یہِ چھُ وِگن وِگن یُس زن ہران یُس زن بادایہِ دوٗر کرن وول چھُ کشٹ چھُ دوٗر کرن وول یہِ نِروِگنم کرومی دیو سروکاریشو سرودا یہِ چھُ گنیش سُنٛد شروٗپ تمہِ پتہٕ درٛاے یِم یِہوے ہٮ۪تھ درٛاے یِم اَتہِ پٮ۪ٹھ جتھا اکھ درٛاو سادھوٗ ہُنٛد جَسہٕ اَتھ منٛز ٲسۍ واریاہ رشی مُنی تہِ ٲسۍ واریاہ ٲسۍ یِم کٲشِر پنڈت تہِ ٲسۍ واریاہ پنڈت تہِ ٲسۍ یِم تہِ آیہِ اورٕ ییٚمہِ وِزِ یِم درٛاے اور امرناتھ کُن درٛاے یِم تہٕ وتہِ سمکھے یِمن یِم پنٕنۍ بٲے تہِ یِم زن اتہِ وتہِ چھُ اکھ جاے اکھ تتھ وَنان أسۍ بٹکوٗٹ تتہِ ٲسۍ مٔلِک روزان یِہُنٛد یِمو زن یِہُنٛد یِہنٛدٮ۪ن اینسِسٹرن اوس یہِ فوج کوٚرمُت تِمو تہِ کوٚر سپورٹ یِمن تِم تہِ ٲسۍ خۄداے دوستٕے تِمو تہِ کوٚر کٲم تِمو تہِ درٛاے یِمن سۭتۍ یہِ روٗد چالوٗ پرمپرا روٗد یہِ تور گژھان یِمن آو نہٕ کانٛہہ بادھا رُکاوٹ آیہِ نہٕ یِمن وۄنۍ وتہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ وتہِ یِم آتمایے بُری آتمایے اُرمی آتمایے یِم برونٛٹھ یِمن آسہٕ رُکاوٹ کران یا حالات ٲسِکھ تتہِ رُکاوٹ کران یِمو ہیوٚت تور گژھُن روٗد یہِ وارٕ سِلسِلہٕ واریاہس کالس چلان پتہٕ ییٚلہِ أسۍ 19وِ صدی منٛز چھِ پتہٕ 19وِ صدی منٛز لٔج اتھ ترتیٖب اکھ جموں کشمیٖرس منٛز اوس ڈوگرا راج ییٚمہِ وِزِ ڈوگرا راج اوس تہٕ ییٚمہِ وِزِ یِم اتہِ پنجاب پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان یِم رشی مُنی مہاتما سادھوٗ زیادٕ سادھوٗ ہُنٛد اتھ ٲسۍ سمکھان کہِ یہِ پھٔہلیو وۄنۍ سٲرسٕے ہندوستانس منٛز سٲرسٕے پھٔہلیو امِچ لٔگۍ باقٕے لُکھ تہِ یِم زن دھارمِک لُکھ ٲسۍ تِمو تہِ دوٚپ أسۍ ہسا گژھو تمہِ پتہٕ کٔر کٲم ڈوگرا راجس منٛز کٔر کٲم پتہٕ تمہِ وِزِ اوس ڈوگرا راجس منٛز کٔر دوٚپُکھ کہِ اتھ سۭتۍ دِمو أسۍ اکھ ترتیٖب اکھ رِچول اکھ انُشٹان یتھ رسم ریٖتی رواج ونان چھِ أسۍ دِمو اتھ ترتیٖب اکھ تِکیٛازِ تمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ یہِ یاترا سفل روزُن تہٕ یِم کانٛہہ بادھا یی نہٕ رُکاوٹ یی نہٕ ہری سنگھ 1938 منٛز تقریٖبن 1938 منٛز اوس ہری سنگُن راج ییٚمہِ اوس
سو کشیر تہ تمہ پتہ کر ام بلائے یم ساری یم نیبرم یم زن امرناتھ گژھان ٲسۍ یم بلائے ام دیُت تمن ام بنو اتہ دھرمارک ٹرسٹ اکھ ٹرسٹ اکھ بنو ٹرسٹس تحت یتھ کٔنۍ زن امرناتھ ٹرسٹ چھُ یا ویشنو دیوی ٹرسٹ چھُ یتھے کٔنۍ بنو ام ٹرسٹ اکھ اتھ ٹرسٹس منٛز کٔرۍ یم سٲری سمجھ اتھ منٛز آیہِ مہنت آچاریہ یم تہِ کٔنۍ یم آیہِ سٲری یمو کوٚر اکھ ترتیٖب شدہ یاترا ٲس برونٛٹھ گژھان واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اوس لِمِٹ رٮ۪تھٕے اتھ اوس 2-3 رٮ۪تھ گژھان ٲسۍ لُکھ گژھان ٲسۍ یمن ٲسۍ کشمیری پنڈت یم زن سٲری ٲسۍ پنڈت وتہِ یم زن مٹنٕکۍ تہٕ گنیش پورٕکۍ تہٕ بیٚیہِ مٔلِک یمے ٲسۍ یمن کرناوان یاترا یمے ٲسۍ کرناوان یاترا ٲسۍ یمے کرناوان پتہٕ ٲسۍ کینٛژِ کٲلۍ پتہٕ سادھوٗ سنتہٕ یمے سادھوٗ کھسان پتہٕ ٲسۍ تِم کھسان مگر شروٗع یاترا ٲسۍ یمے کرناوان یُس تہِ کانٛہہ یہِ نیبرِم پٲٹھۍ اوس یِوان یہ ترٛنوٕنی دۄنوٕنی قومن ہٕنٛز یہ کٲم. جی اس کے حوالے سے ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین ہم رک رہے ہیں ایک وقفے کے لیے. ویل بی رائٹ بیک. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں شانتی لال سدھا صاحب جو کہ ایک ریلیجس اسکالر ہیں. اچھا شانتی لال صاحب, چونکہ اگر ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے, کشمیر کے اندر اور بھی جو باقی مقامی لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں بتائیے گا کہ ان کا کیا رول رہتا ہے اس میں. جب یہ یاترا چلان پتہ ڈوگرا راج آو, ہری سنگھ راج 1938 پہ 1927 تان 45 تان چلے یہ چلو درمار ٹرسٹ ہری سنگھ نش دیکھ ریکھس من چلے یہ یاترا تت پہ تو یمو پھس پڑا بنو یمو دشنامی اکھاڑا سری نگر تت رود تت ام سن دربار تہ راج سن دربار تہ راج تہ رکن ات گئی ساری سمبلت یاترا ات رکن رکت پتہ یہ نیران پتہ یہ چھڑی یت چھڑی مبارک ونان یہ چھڑی مبارک یم خاطر زن لوکو تہ ون اتسکتا رود یہ چھڑی کاری تس مز بنا مذہب کے بالکل ام بغیر ساری لوگ روزان مز روزان دپان کار یہ چھیڑ کھز تو توڑ بوت. اچھا تمہ پتہ کھسان اور یاترائی یمس یہ یاترائی کھسان کھسان یہ روز 45 تان روز یہ چالو نیبر پہ آئی یاتری ات رلان تو کھسان تور. مگر اصلی اتن شیپ یس زن لج سو لج پتہ ات 57 یم زن 59 19 گو 2-3 ؤری بریک 57 من 59 لج پتہ اصلی پہ شیپ دِژ تو یم تہ نیبر پہ یاتری تہد پھسٹ پڑاؤ گو تو جیمس سرسی پھیران اپر جم کن تیرتھ استان پہ پھیرت پہ واپس واتان یہ یاترا سوری پیدل وت پیدل سٹارٹس پیدل تمہ پتہ واتان یہ دشنامی اکھاڑا سری نگر ات پہ نیران پتہ یاترا چھڑی کس روپس مز تم لوڑ تم زن تم محنت گن کی محنت رام داس ہرنام داس مہادیو گری بلناتھ گری لوک ناتھ گری آج کل اس چلاوان محنت دیپیندر گری تو وقتاً فوقتاً آئی واریاہ زن گری پروارک ناتھ سمپرداے ات لیڈ کران پکناوان ات چھیڑ دون کہ پہچان آئیڈینٹی کارڈ ونو یم پکناوان یہ گنیش تو شکتی دونوے چیز کہ یہ منائے کھانا بازار رکاوٹ. پتہ یمس واریاہ وقت گو واریاہ تبدیلی گئی جغرافیکل حالات تہ گئی واریاہ یت یاترا یت یاترا مز شمولیت مٹنکین پنڈتن ہز گنیش پورہ وتہ اخ جائے تت کن تو بی ملکن ہز یمے یہ ساری یاترا تو چلاوان ات مز گورنمنٹ گو کھانا بیس یہ زن شراین اس زن بنان گردوار سوری اکھن درمار ٹرسٹ بالکل درمار ٹرسٹ اس ات پکناوان تو مگر یاترا یس زن گوت یہ ات ونو ٹائم بنوم کہ چونکہ یہ ساون کا مہینہ اس زن دیسی مہینہ یہ شو سند ونان شو سند رت ات مز یہ بنان یہ سوری ات شوس لہذا اس رت ات رتس مز یاترا سپدان. تمہ پتہ یمو کور یہد ترن یعنی کہ یہ یوتان شرین بوڑ امیک چڑھاو اس ات چڑھاو کھسان اس نا یاتری تک کی تراوان دان دکشنا تراوان سہ مٹنک پنڈت گنیش پورک تو ملک برابر برابر بالکل
تو یہ چلاوان یعنی کہ بھائی چارہ کا پرتیک اس یت کن کہ تتہ پانوی بھائی یعنی کہ اس دپو کہ کشمیری پنڈت گھے تو یاترا کرنا وہ ناممکن تکیازِ وتہ ہاوک یمے یہند یہ انتظام یم وتہ وتہ پڑاون پہ رکاون تتہ انتظامات کران روزنک انتظامات کران گرین ہند کھچرن ہند ٹوٹون ہند یم دہ کہ پت کن پالکی پہ پھکین پہ کمزور تمن واتن تور پتہ گئی واریاہ وقت گو تو ات بنو ٹائم کیونکہ بنو رچول رچول مینز کہ بنو رسم ریتی رواج نردھارت کرمس مز نردھارت وہ مقرر ٹائم میں یہ اس کو کیا جاتا تمہ پتہ کر یہ چلے یہ یاترا چلے پتہ آئی پتہ یہ ات دشنامی اکھاڑا پہ گئی گوت سری نگر گئی گوت شنکراچاریہ کھروانی وغیرہ کرت پہلا سنان کران تو تمہ خاطر مٹن گھان پہلا سنان کیونکہ سہ سوری سن جائے تروہم کشب ریشی سن تروہم سنتان مارتن آمت تتہ تمس ادھکار میولمت کہ ہسا اپ مرت مران اپ مرت گو ان ٹائملی ڈیتھ ایکسیڈنٹل ڈیتھ گھان تم سند موکش تم سند کریا کرم تتی کر نت روز تم سند روح روزان عذابس من تک پن ہسٹارکل بیک گراؤنڈ دھارمک ستھل تمہ پتہ پہلا سنان کران چھٹی پہلا سنان تمہ پتہ پہلگام بھومی پوجن کران پتہ واپس وسان وسان پتہ روزان اکھاڑس مز یل پتہ ساری پتہ شیپ فارمل شیپ مز یہ نیران چھیڑ پتہ اتہ یہ پکان کیازِ یپر زن یہ بھگوان شیو تو پاروتی درامت یہ امر کتھا بوزناؤن خاطر سوئی روٹ استعمال کران سوئی روٹ ٹریڈیشنل روٹ یپر یہ امر کتھا گوچ نیران واتان گوچ واتان پومپر مندر بالکل تتہ پومپر تھوڑا تھک دان پومپر پہ واتان ویج بروڈ گوچ اونت پور تو کھانا ٹائم دان کیا تک اونتی ورمن سن تمہ پتہ دان تھک یہ ویج براڈ تتہ شیو سن مندر مندر ویج براڈ پہ 2 کلومیٹر تتھ ونان تھجور تتہ ماتا پاروتی کورمت ماتا پاروتی تپسیا کرم تم کورمت کہ مے گھس ہتھ وز امس بہ زنم مے گھس شیوے گھس مے پن سوامی آسن اس ہسا امرناتھ ہیکہ گھت کیا سہ کٹھن یاترا تور ہیکان تتھ گژھِ صحت مند انسان آسن تو ات مہما یہ کہ ات کہ سہ ہسا ہیکہ یوت تھجور یتھ تو تم سہ برابر امرناتھس ست تک جڑت کہ برابر زن گوس امرناتھ تم سہ مہما ات تھجورس تب تمہ دہ لگان اگر کھانا درائے ات پہ نیران یہ ووت ویج بروڈ پہ واتان یہ اننت ناگ تتہ تھک دان اننت ناگ پہ ویا گوتم ناگ وتہ وتہ زن پہلگام وتہ پہ گوتم ناگ گۄڈٕ تتہ تھک دِتھ واتان مٹن یہ 2 دۄہن روزان کیازِ چونکہ مٹن گام میجارٹی آف ہندوز تم بے صبری سان دونوے قوم آسان ویلکم کران یعنی کہ 2 کلومیٹر پہ بٹ مسلمان تو سکھ تک ویلکم کران چھیڑ سواگت کران پوش چھکان یاترا سا کھت بالکل تو تمہ پتہ اتہ 2 دۄہن روزان اتک پنڈت ونڈت ات سوری دیکھ ریکھ کران زن سادھو تہ یاتری تمن تتہ یوتان تمن چھت تتہ تیوتہ تم تک ست تمن کران تمہ پتہ نیران یہ ات پہ نیران واتان یہ پتہ ات پہ اشم مقام کیونکہ اشم مقام اشو مقام اشو گو گوڑا تتہ اصلی سہ بنی پورشن بنی پورشن تتہ تبھی روزان گڑین وڑین ہند سہ جائے بیس زن شاہ صبن جائے زنک ریشی تتہ تم سند واس تتہ تھک دان تمہ پتہ برو کن پکان گنیش پور نش گنشبل تتہ تھک دت واتان پہلگام 2 دۄہن تھک دان پہلگام پہ امرناتھ تقریباً 40-42 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ بہ پڑاؤ پتہ پہلگام پہ چندرواڑی اخ رات دان چندرواڑی پہ شیش ناگ بیاکھ رات دان شیش ناگ پہ پنجترنی بیاکھ رات دان پنجترنی پہ گۄپھایہ ات من لگان 4 دۄہ 4 دۄہن مز یاترا مکمل کران ات یاترا ہند سورے انتظامات وۄنۍ چونکہ توتان یوتان شراین بورڈ ونان کیازِ پتہ گئی یم زن یاترا زیادہ بڑے واریاہ آئی تتہ مشکلات تہ روزنچ مشکلات تہ آئی سڑکہ دشوار سڑک تہ شراین بورڈو نیو یہ پنس اتھس مز تمو دیت 1 ٹائم معاوضہ دیت تمو ملکن
تو کشمیری برہمن اتنے مٹنک تو گنیش پور تمن آو ون ٹائم معاوضہ دن تو روٹی دیکھ ریکھ پتہ شرائن بورڈن تتہ کاری کانٛہہ تہِ ڈیولپمنٹل کاری سڑک بجلی پانی سکیورٹی کانٛہہ تہِ کٲم روزنٕچ جاے کانٛہہ تہِ کٲم چھُ یہِ کران تاکہ یاتری یُس تور گژھِ تٔمِس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ مُشکل گژھُن تنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے واریاہ ڈیولپمنٹ تہِ وۄنۍ کہِ یِم زن برونٛٹھ ایکسیڈنٹس گژھان ٲسۍ تِم چھِنہٕ گژھان کینٛہہ سِدا جی تۄہہِ کٔروٕ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھڑی مُبارک نیران چھُ ییٚمہِ دۄہ یہِ چھڑی مُبارک نیران چھُ امہِ دۄہ چھا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ یاترا شروٗع گژھان سایڈ باے سایڈ یِم چھڑی مبارکس سۭتۍ؟ نہ چھڑی مبارک چھِ الگ اکھ یاترا مگر تمہِ علاوٕ چھا کانٛہہ یاترا بالخصوٗص کران؟ نہ بالکل سُہ چھڑی مبارک یۄس زن امرناتھ یاترا چھِ یہِ چھِ چھڑی نِوان یہ چھڑی انان تتہ پٮ۪ٹھ چھِ انان نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ یہ چھڑ یِوان یہ چھِ روزان واریاہس کالس ییٚتہِ اتہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کانٛہہ اتھ دوران یتھ فیٖلڈس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ ہاں یہ چھُ شِو سُنٛد چیٖز علاقہٕ تہٕ شِو مندرن منٛز کانٛہہ تہِ دۄہ تہِ یِم تہِ کینٛہہ دۄہ چھِ آسان شِو سٕنٛدی دۄہ چھِ تِم چھِ مناونہٕ یِوان مگر ایز یاترا ایز رِچول یُس رسم رواج یُس زن رسمن تحت چھِ یہِ یاترا چھِ چھِڑ ہٕنٛز یاترا چھِ یتھ پیٖرڈس منٛز اور امرناتھ گژھان پتہٕ گٔے وۄنۍ ییٚمہِ سۭتۍ اور یاترا پتہٕ چھُ یُس یہِ وۄنۍ چھُ مےٚ دوٚپ نہ اچھا یُس زن امہِ برونٛٹھ شراین برونٛٹھ یُس امہِ دۄہُک چڑاوا کمہِ دۄہُک چڑاوا اوس ملان باقین دۄہن چڑاوا اوس ملان کشمیٖر یِم زن مٹنہٕ کٮ۪ن گنیش پور کٮ۪ن تہٕ بیٚیہِ ملکن تِمن اوس ملان توٚتام چڑاوا یُس اتھ کھسان اوس تمہِ دۄہُک چڑاو یُس زن اوس ییٚمہِ دۄہ درشُن چھُ سُہ اوس راونہٕ پُنِم یتھ أسۍ ونان چھِ پوٗرنِماشُن درشُن تمہِ دۄہُک چڑاو ٲسۍ تِم نِوان تِم چھڑِ وٲلۍ سادو یِم زن تہِ سُہ چھُ اوس تِمن یہِ ٲس سۄ پرٛتھا تمہِ پتہٕ ییٚمِس شراین بورڈ بنیو تہٕ شراین بورڈن أمِس پانس منٛز دیکھ ریکھ کٔر کیونکہ یاتری ییٚلہِ زیادٕ گٔے تہٕ تمہِ برونٛٹھ تہِ کٔر پتہٕ کٲم پتہٕ گورمنٹن کوٚر یِم زن بالتل کِنۍ تہِ چھِ یاترا سۄ چھِ اکہِ دۄہٕچ یاترا بالکل تتھ چھُ اکھ دۄہ لگان تتھ چھِ 14 کِلوٗمیٖٹر سُہ دوٗر صرف امہِ خٲطرٕ سُوِدا کہِ أمِس یاتری یُس زن ہیٚکن چھُنہٕ گٔژھِتھ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آیہِ تپٲرۍ وتھ بناونہٕ وتھ کھولنہٕ تپٲرۍ تہِ بنیو روٗٹ تہٕ مگر امرناتھٕچ کتھا یۄس زن یاترا چھِ سۄ چھِ گٔمٕژ ییٚمی روٗٹٕچ سُہ چھُ وۄنۍ چوٗنٛکہِ وقتن فوقتن ییٚمِس زن حالات جگرافِکل حالاتو کِنۍ صحتہٕ کِنۍ شریٖر کِنۍ یا نیبرِم لُکھ ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان پہاڑی تمہِ خٲطرٕ پیوٚو پتہٕ سرکارس پیوٚو پتہٕ شراین بورڈس پیوٚو پتہٕ بالتل خٲطرٕ تہِ کرُن تپٲرۍ تہِ چھِ گژھان یاترا یپٲرۍ تہِ چھِ گژھان وۄنۍ گوٚو یپٲرۍ چھِ لمبہٕ یاترا تہٕ تپٲرۍ چھِ تھوڑا سا شاٹ پہن یاترا تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ امرناتھٕچ یاترا مطلب یہِ چھِ یۄس یہِ یاترا چھِ مطلب وٕچھو یہِ چھُ رِچول اکھ یہِ چھُ رِچول اکھ انُشٹان ہِندی پٲٹھۍ انُشٹان ونان یہِ چھُ رسم اکھ ریٖتی یہِ چھُ پوٚت کالہِ پٮ۪ٹھ چلان اَسہِ چھِ پوٚت کالہِ پٮ۪ٹھ چلان واریاہ یۄس رسم ریٖتی رواج چھِ وٕچھو یہِ چھُ رِچول کیٛاہ گوٚو رِچول ونو یہِ رسم چھِ انسان چھُ مران یا انسان چھُ یا میریج چھِ میریج تہِ چھِ میریجس منٛز تہِ چھِ اکھ نِردھارت کرم یعنی کہِ تتھ منٛز تہِ چھِ أسۍ کران 3-4 دۄہن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کران أسۍ چھِ گۄڈٕ کران گرناوے پتہٕ چھِ کران ملہٕ مٲنٛز پتہٕ چھِ کران مٲنٛزِ راتھ پتہٕ چھِ کران أسۍ برات ہیوٚت دِوگون برات یِتھے کٔنۍ چھِ مرنہٕ وِزِ تہِ چھِ کینٛہہ دۄہ أسۍ کران مناوان تہٕ تُہۍ تہِ چھِو پننہِ طرفہٕ أسۍ چھِ بہہ دۄہ مناوان یہِ چھُ کرم اکھ چلان تہٕ یہِ چھِ یِتھے کٔنۍ چھِ یاترا یِتھے کٔنۍ چھِ چاہے سۄ دھارمِک ٲسِن چاہے سۄ سماجِک ٲسِن چاہے سۄ سنسکرتِک ٲسِن یاترا یہِ چھِ کرمس منٛز چلان یہ چلان کُنہِ مخصوٗص ٹایمسٕے منٛز چلان یہ مخصوٗص ٹایمس منٛز یعنی کہ یہ امرناتھ یاترا أتھۍ یتھ رٮ۪تس جی شانتی لال صٲب تۄہہِ نِش آسو یہِ زانُن کہِ یِم ییٚتِکۍ میزبان چھِ بیٚیہِ یاتری یِم یِنہٕ وٲلۍ چھِ تۄہہِ کیٛاہ پیغام چھُ تِمن خٲطرٕ تاکہِ یُس یہِ سفر چھُ سُہ روزِ کامیاب سُہ روزِ سموٗتھ بیٚیہِ کیٛاہ ڈوٗز تہٕ ڈونٹٕس چھِ یُس تِمن پزِ کرُن؟ بوٗزِو یُس یہِ یاترا چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یُس زن برونٛٹھ مُشکلات یِم زن یاتراے منٛز ٲسۍ گژھان تِم چھِنہٕ آز چھُ گورمنٹن کٲفی انتظامات کوٚرمُت شراین بورڈن چھُ کٲفی انتظام کوٚرمُت مےٚ چھُ باسان یُس زن بہٕ وٕچھان تہِ چھُس تہٕ یُس بہٕ اوبزٔرو تہِ پانہٕ تہِ کوٚر مےٚ کہِ یوٗت چھُنہٕ امہِ برونٛٹھ یوٗت انتظام اوس نہٕ یوٗتاہ زن کینٛہہ کال ہٮ۪تھ چھُ شراین بورڈ پتہٕ لٔگِتھ چاہے سۄ سکیورٹی ٲسِن چاہے سُہ وتھ ٲسِن چاہے سُہ میڈیکل فیسلٹی ٲسِن گایڈ چاہے کانٛہہ تہِ مطلب تور چھِ گاڑٮ۪ن تور چھِ گژھان یِمن گُرٮ۪ن ہُنٛد ریٹ چھِ فِکسٕڈ ریٹٕس آیہِ فِکسٕڈ کرنہٕ لنگر آیہِ دِنہٕ لنگر آیہِ تھاونہٕ فرٛی لنگر تہِ چھِ آمٕتۍ تھاونہٕ مےٚ بوٗز یہِ تہِ کہِ گورمنٹن چھُ وۄنۍ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھٕ مُفت لیڈیٖزن خٲطرٕ یاتراے خٲطرٕ مُفت تھٲومٕژ یِم گاڑِ یعنی کہ یہ یاترا یۄس زن برونٛٹھ کتھِ سۄ چھنہٕ آز ہیٚکہِ بے فروغ انسان یاترا گٔژھِتھ بہٕ چھُس 2-4 لٹہِ 5 لٹہِ تہِ گوٚمُت شراین بورڈن چھُس بہٕ 2 لٹہِ نِیُکت کوٚرمُت ایز پُجاری امرناتھس منٛز چھُس بہٕ تمہِ وقتہٕ کوٗتاہ کٹھنایی ٲس 2000
8 दलील कोता मुश्किल आज सा कथ तुहद पैगाम क्या है सान यमन श्रद्धालुओं सान यात्री पकान मेन पैगाम कि तिमन अगर कह डर क्या रूदमुत डर क्या पतम क्या हालात गई तिथ क्या पतमिस पीरियडस मज गई क्या हालात गई डर तिम बरन परवाह गवर्नमेंट इंतजाम सही ये हर कह चीज ये कुन किस्मो कह खतर क्या लुख यन कर भगवान शिव सुन दर्शन कर तिमन वत यस कह तिमन प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट तम खतर तिहद खतर बिल्कुल सहूलियत तम सहूलियत श्राइन बोर्ड बिल्कुल लगित पत हर कुछ यात्री हर कह यात्री तम सद खतर कह तम प्रॉब्लम गस कहें इसलिए सारे पज यून योर रिश्वर बिल्कुल सही बिल्कुल सही शानिला सिद्धा साहब तुहद सड़ा सड़ा शुक्रिया अस प्रोग्रामस मज पन वक्त दिन तो अस उम्मीद ये यात्रा ग सक्सेसफुल रोज इत पे हर वरी रोजान कह हादस इत पे कह गुर गसान बोन या कह वन तम हालात क्या रोड वाइडन हर कह फैसिलिटी लाइटिंग पूरे ट्रैकस बिजली आम दिन आब रोजन सुविधा तो अस उम्मीद डर गुमुत क्या काल हेत बिल्कुल सिक्योरिटी सही सिक्योरिटी शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम आज के इस शुमारे में गुड मॉर्निंग जिनके के आज के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने ये पसंद फरमाया होगा आज का शुमारा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे अगला शुमारा लेकर एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।